Nga naman. So again, so here, 2.5, no? 1.1 kilograms times 4. Again, mo ni gasolina ni Madam Aloy sa iyahang right shoulder, elbow, and wrist. Kalitamin. Kung yung caregiver niya, so singigaw eh. Kameraman, kumpito. Again, with the shoes na again. Si Ma'am Aloy, wala niya siya, ano, kanang patambal, no? Wala, no? Mga tuwa, Bulls Gym o Fitness First. Again, Fitness First. Aloy, okay, this is the last set, yeah? Then, Aloy, hold 10 seconds. They are enough straight. Hold lang 10 seconds. Okay, start. Now, 1, 2, 3, count, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good job. Again, 8 times 2, 1.1, times 4, plus kini 1 kilograms. Muna siya total. Itimbang sinong kamot. Muna kagada ng Aloy, Armalite gun, no? Sa brain, by weights lagi, isukay ka, no? The next time, Aloy, so here, abduction, there, kana, no? Hold 10 seconds. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good job. So, maunang maka-stress test machine siya. No? Maunang ni-recover. No? Again, here ako ipakita. Then, that's it. Again, i-follow na po sa Amerika. Every seconds count. There you are ng Aloy. So, here, first tension. Okay, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good job, no? So again, yung BP niya is 1, 2, 5 something. Again, that's one ng Aloy, then ako yung massage sa pikas, no? So kini, ng Aloy, triceps no? Here, kana hold 10 seconds, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Then the biceps, last one. Kana, hold, kutubiya, hold lang. 1, kanirikot. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Again, moralita na, no? Ang importante na makasabot ka, open-minded ka, then, malagi na, kaysa sunod, nga siguro ugma, pa-step on na ko sa hagdanan, anything can happen, no? Already, anak ko, mukuan kay the weights lagi, kiniregatag ko sa Ginoo, duwara rin sa kabo, weights lagi, mga pobre, ha? Again, malagi na nga ko, ha? Wala na po ituan, pero na sa Friday, again, we see in the Friday, mula ito sa Bank of Commerce, ma'am, mangayo kong invoice, ma'am, asa gikan ang kwarta, kaya katawan mo ko mo sa una, Bank of America, again, Bank of America, follow that one, kaya muna yung permirong sud, then sunod-sunod na, then, bilyonaryo na, again, mula gina, ari manufacture ang Halloween ergometer, o ibaliga ni Ralios, ang yuta dire, palito na to, no? Okay, with Yahoo Street, Google Street, or Facebook Street, again, muna, no? Murabol ka ni. So again, mawala ko lang Bill Gates, mga dato kayo ng ginikanan, mga nindot kayo. Kanya po mama, princess, no? Again, so here, sa pika side, talawang ha? Ato ipases niyo mo. So here, bin, padol bin. Tigwapo ka bin. So nangaloy, kumuta nangaloy. Liyo ka ni. Ngaloy? Liho ka? Oh, liyo ka ra. Nasa ha? Ay, so relax. No? So here, ni palitin niya dahil siya upuan niya kanang gloves, no? Gloves ni kay higot na to ba, no? Oo. Oo. Kay mao lagi ni sa stress test bawal gid ang pagkabaga ba, no? Oo. Ito gigamit windel, hindi nga. Kalimot ko na. May mon? Oo. Again, kita mo yan ni ko ano, fingers, no? So ang stroke gitanan manghubag na dire by which kini dili, no? Again, kini siya here. Moto si Sorbeto at tubalikon at tupangutan ng pamilya. Ganahan ka ba sila kay mao lagi ito nga patindog dili lagi na patindogon kay bawis lagi 1 year at 2 months kay patindog daw wa bitan mo sakit. Ayo, stress na mo lagi na kay Pinoy naman ko manamati sa Amerika, sa British, sa Europe. Aswa yun to sila para ibalik wa na to na no. Healthy. You are. So again, you kay mong fingers nga lagi kini. Oh na oh, again. Di mo ko. So here, liho ka. Again, kana, no? Again, thank you na nga, no? So, mura. Di man siya kaliho. By which lagi, kato kawindil nga, tinarong ko yung ano, kay usa ko no, move, sumadani siya. So, it's all about the brain, no? Again, mo lagi na, follow this one.
again mga ila ko kuan spot sa imong pamilya kay gimadyo nga ako yung ipaundang by which lagi wa ako madto sa mo reunion kay maaan pa ta by which karong Friday maabot naman ang atong gikan sa Amerika, no, especially to Bill Gates na again the Ma'am Susan and Larry Page. Thank you. Thank you, bro. Kuya Ben.